صاحب علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کا یہ حال ہے. جی مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ بولیے مفتی صاحب. جی خوش آمدید. جی آپ کا حال چال کیا ہے آپ کیسا جی ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، بڑھیا ہوں، آپ فرمائیے. جی سبجیکٹو مورالٹی میں اگر کنٹرڈکشن ہو جائے تو ایتھیزم اس کا فیصلہ کس طرح کرتے ہیں؟ بھائی میرا ایتھیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا پوزیشن کیا ہے؟ میں انسان ہوں، جس وقت میں پیدا انسان ہوا کیا تھا ہے؟ وہ بھی وہی آج بھی ہوں. انسان کیا ہے؟ انسان کیا مطلب؟ آپ کو نہیں پتا انسان کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ بتائیں. نہیں آپ کو نہیں پتا ہے، ظاہر بات ہے. انسان جو ہے میں تو سوال کیا نا انسان کیا ہے، آپ کا پوزیشن جاننا انسان چاہتے اسے ہیں. کہتے ہیں، میں سنیے، انسان اسے جی کہتے ہیں جو خود جیتا ہے، دوسرے کو جینے دیتا ہے. جی یہ ڈیفینیشن کون نے بنایا ہے؟ تو ظاہر بات ہے میں نے بنایا. آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پر؟ جی آپ جو ڈیفینیشن بنایا ہے جی اس کو ہم کیوں بلیو کروں گا؟ تو نہ کرو، آپ کی مرضی. آپ جو ہے عربی کلب پر جو ہے بلیو کرو، آپ کا جی اختیار جی ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا مرضی ہے کہ میرے پاس ہاں انسان یقیناً کی آپ جو مرضی ڈیفینیشن ہے، سن لے جی میرے جی پاس انسانیت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ جی انسان نہیں ہے، اور آپ جو ٹھیک ہے. ڈیفینیشن دیا ہے اس کے جی نظریات سے ہم کیا نہیں ہے، انسان نہیں ہے. کیا نہیں. تو یہاں پہ میرا سوال ہے کہ جی انسان آخر کون ہوتا ہے؟ کہ میں نے تو کہہ دیا آپ کو سبجیکٹیولی میرے جب بھائی. ہر آدمی کے پاس ایک ایک انسان کی ڈیفینیشن ہو جائے تو انسان کون ہوتا ہے یہاں پہ؟ سچوالا جی ایک منٹ. جی مفتی صاحب آپ آئے ہیں، اسلام کو ڈیفینڈ کیجئے نا. سچوالا جی جو سوال اٹھاتے ہیں ان پہ بات کیجئے. یہ انسانیت اور یہ سب ایتھیزم، ہم ایتھیسٹ ہے اب نہیں یہاں میں کوئی. جاننا بھائی چاہتا ہوں اس اسلام کی کا پوزیشن انسانیت سے کیا بھلا ہے. کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ بتائیے. بھائی جو مسلمان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، انسان سے اس کا کیا تعلق؟ اور یہ مفتی ہے سچوالا جی، یہ آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں اور یہ آپ سے آ کے الٹے یہ پلٹے سوال کرتے ہیں. سوال تو میں بھائی کرنے کے اگر لیے آیا آپ نا. واقعی مفتی ہیں تو میرے انسانیت بھائی کا ذرا پوزیشن کیا ہے؟ مفتی صاحب کا جو ہے تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، وہی اسلام سے بات ہونا ہے چاہیے. آپ اس پر بات کریں. جو سچوالا جی آج کیا تک سوال بھائی اٹھائے میں جو ہیں. اعتراضات کرتا ہوں، میں جو سوال اٹھاتا ہوں قرآن پر، آپ کو آپ کا مورالٹی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے؟ ہماری اس مورالٹی کا کچھ نہیں آپ کا ہے جواب ہے؟ صاحب. مورالٹی کیا ہے؟ ہماری مورالٹی آپ کچھ جو نہیں. آپ قرآن انسانیت پہ کے بات جو کیجیے. ڈیفینیشن دیا ہے تو اس کا مورالٹی میرے کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کے پاس میرے سوالوں کا جواب ہے جو قرآن پر اٹھاتا ہوں. آپ مفتی ہیں نا، آپ کا قرآن چاہیے. اصل جواب تو وہ تو ہونا آپ کو چاہیے جو میں کرنے سوال کے لیے اٹھاتا ہوں. میں تو سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں آیا. آپ آپ کے مفتی ہیں پاس نا، آپ کا مفتی ہیں نا میرے پوزیشن کیا مفتی ہے صاحب. میں کہہ چکا اگر وہ ہوں میں سچا ہو. انسان ہوں، بات ختم. ٹھیک ہے، آپ کا جو پوزیشن ہے وہ اگر صحیح ہو تو میں قبول کروں گا. جی بھائی غالب قبول صاحب کیوں آپ بات کرو گے؟ پوزیشن میں صحیح کسی ہے کا یا قبول نہیں، وارا تھوڑی رہا ہوں، وہ سب قبول اگر وہ کروانا صحیح رہا ہے ہوں. تو میں قبول کروں گا. سچوالا جی آپ رہنے نہ کریں دیجیے. قبول آپ. میں تو سچوالا آپ جی کا دعویٰ قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. بھائی اگر میرا آپ تو کا یہ ہے پوزیشن کہ سچا ہو دعویٰ تو میں تو قبول یہ کروں جو گا. ہے عربوں کے نبی کرتے آئے ہیں. دعوے کرنے والے جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹے کو دعوے دار کہتے ہیں. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. سچوالا جی یہ آپ کا مفتی کوئی ہو کے پوزیشن نہیں ہے، قرآن پہ بات نہیں کر آپ کا رہے. کوئی آپ مورالٹی نہیں ہے. مرزا غالب ارے صاحب کوئی کو بات کام کی کرنے بات جو ہے، دیجیے. آپ مفتی ہے مفتی صاحب. کہ آپ تو مرزا سچ غالب جی والا ہے نا، آپ کا تو ایک پوزیشن ہے نا. میں تو اس کو قبول کروں گا. آپ کا ڈیفینیشن کہہ دو کہ آپ کا قبول مورالٹی کرنے کیا کی ہے، میں اس ضرورت کو نہیں ہے. میں قبول نے کروں کوئی گا. دعویٰ نہیں کیا. میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. دعوے آپ تو کا جو کوئی ہے پوزیشن نہیں ہے یہ مورالٹی عرب کے کے بارے میں. نبی آپ کا کرتے آئے کوئی ہیں. پوزیشن نہیں ہے. میں انسان ہوں، بات ختم. انسانیت کی مورالٹی کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے ارے کہہ دیا مورالٹی انسان چھوڑے کیا نا ہوتا ہے. صاحب. اس پر آپ سچوالا کو جی انسان اعتراض ہے؟ کیا نہیں، سچوالا انسان جی کی رکیے، مورالٹی آپ کیا رکیے. ہوتا ہے؟ مرزا غالب صاحب، سچوالا جی آپ رکیے، کیونکہ یہ قرآن پہ اور اسلام پہ بات نہیں کر سکتے مفتی ہو کے. چلیں ٹھیک ہے مرزا غالب آپ بات کریں. چلیں ٹھیک ہے. میں تو ان آپ کے کا پاس میرے کسی مورالٹی سوال اس کا لیے جواب جاننا نہیں چاہتے ہے. ہوں کہ یہ میں مفتی بن کے آئے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہے. بڑا افسوس یہ ہے کہ آپ کے پوزیشن جو ہے میں وہ قبول کروں گا، لیکن آپ کا ہاں میرا پوزیشن نہیں پوزیشن کہتے بہت ہیں. خراب ہے. جی آپ کے مطابق. ہاں مرزا غالب ذرا آپ کے مطابق ان سے دیکھیں، آپ کا تھوڑا پوزیشن آپ کیا ان ہے؟ سے سچ والا، نمٹنا. سچ آپ والا. ذرا ان سے نمٹنا. آپ کے ساتھ اس لیے سوال کیا کہ میں یہ جاننا چاہتے ہوں کہ آپ کا جو پوزیشن ہے اگر وہ سچا ہو جائے تو میں قبول کروں گا انشاءاللہ. ہاں تو قبول نا. ان کا دل پوزیشن میں ہے اگر کہ ہمت ہے تو آپ کا پوزیشن کہہ دو. مرزا صاحب آپ کا پوزیشن نہیں میں کہا.
मैं सर तो जी, सच वाला का हाँ उनका पोजीशन मैं है सच कि वाला का पोजीशन जानने के लिए आया हूँ आपके पास। सुन लीजिए सुनिए जनाब। उनकी पोजीशन मैं बता देता हूँ, मुझे पता है उनके बारे में पोजीशन। वो कुरान को एक झूठी किताब मानते हैं। अब आप कबूल कीजिए, आपने कहा तो कबूल कर लूंगा। तो मैं तो कुरान के बारे में सवाल नहीं किया, मैं तो मोरालिटी के बारे में सवाल किया। समझा मेरा सवाल मोरलिटी समझा? तो क्या करोगे मेरा आप दिमाग लोगों खराब हो को? गया। आप पूछ रहे थे ना, आप अभी पोजीशन मैं पूछ रहे थे। उनका पोजीशन ये सबसे है कि कुरान एक पोजीशन झूठी किसके किताब है, बारे में? आपने कहा तो कर कुरान लूंगा। कुरान के पोजीशन के बारे में तो सवाल नहीं किया, मैं सवाल किया मोरालिटी के बारे में। ये समझ लो, मोमिनों का आपके दिमाग मोरलिटी खा से गया। क्या काम? क्या मुफ्ती क्या, साहब क्या मोरल करोगे बात मोमिनों करके? की मैंने मोरलिटी से क्या काम? क्या 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 मैं आपका मोरालिटी कबूल करूंगा? बताओ आपका मोरालिटी नहीं हिम्मत है मोमिनों तो का बताओ। मोरलिटी से काम दिल क्या है ये बताइए ना पहले। अरे मेरे चांद भाई, अरे अरे अमित मेरे चांदे भाई, भाई, ठीक है। हाँ आप हाँ, आपका आपका मोरालिटी भी बताए ना, आपका मोरालिटी बताए ना हाँ, आप मेरी क्या? मोरलिटी देखो मुसलमान देख रहे हैं आपके मुफ्तियान किराम का क्या हाल है, यहाँ कि उनकी क्या सच गुर्बत वाला का बनती है। हाल इस क्या तरह है से मैं आप जो देख है रहा सीना हूँ। माकूल बातें करने वाले को आप मैं, मुफ्ती कहते हैं। मैं देख अरे रहा यार हूँ क्या कि बताएं, आपका बड़ा अफसोस हो मोरालिटी रहा का है। हालत क्या है, मैं मुझे देख बड़ी रहा हूँ। खुशी थी कि मुफ्ती साहब दिल तशरीफ में लाए हिम्मत हैं, रहना मैं उनसे कुछ चाहिए इल्मी बात करूंगा। मैं कोई इल्मी बात करूंगा तो यहाँ तो मुझे बड़ी बड़ी मायूसी हो रही है। मुफ्ती ऐसे होते मैं हैं? आपके साथ बात करके मैंने ये समझा कि आपका कोई मोरालिटी नहीं है, कि दिल में नहीं, हिम्मत वही भी तो नहीं है। मैं आप क्या इंसानियत कहते करता हूँ, हैं कि रोजाना इंसान कत्ल की करता कोई हूँ लोगों मोरालिटी को। नहीं होता है। मैं लोगों ये को सीखना मैं रोजाना जो है लोगों को कत्ल करता हूँ, गाली गलौज देता हूँ, क्या करता हूँ? मेरी क्या मोरालिटी आप देखना चाहते हैं मेरे भाई मुफ्ती साहब? वाला, थोड़ा मुफ्ती मुफ्ती ऐसे साहब से होते हैं? बात कीजिए। ये थोड़ा तो हमें हाल भी है। बात कीजिए हाँ मुफ्ती साहब से। मैं लेता हूँ इनको। ये तो हाल है सचवाला जी इन मुफ्तियों का कि अब आपसे क्या आगे बताएं समझो कुरान के। पे इस्लाम पे जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पे जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और ये नहीं, इनके यहाँ पास के तो कोई जवाब है नहीं, इसलिए फजूलियात पर जो है बात करना चाहते हैं। जी जी मैं गालिब तो साहब आप एग्नोस्टिक हूँ, इल्हाद के बारे में एग्नोस्टिक हूँ, आपके इंसानियत के बारे में एग्नोस्टिक हो, तो मुझे समझाओ ना भाई, अच्छा समझाओ। क्यों? अब कुरान, एक मिनट, आपके लिए क्या कुरान में इल्म काफी नहीं रहा? कि मैं तो कुरान के बारे में आपको सवाल नहीं किया, मैं तो आपका पोजीशन जो इंसानियत है, इंसान का मोरालिटी किस तरह होता है वो जानने के लिए आया हूँ। तो दिल में अगर हिम्मत है तो बताओ ना भाई, क्यों डरते हैं? एक बार हाँ तो तो नहीं मैं हिम्मत करो। मेरी मोरलिटी कबूल करोगे ना आप? सच वाला सच, आपको मेरी मोरालिटी मोर ये तो हाल है हाँ, इंसान इनका मुफ्तियों का। नहीं नहीं, मैं नहीं, अरे मैंने तो बात कर, मोरालिटी के बारे में कभी भी बात नहीं की। मैं तो कुरान पर बात करता हूँ, कुरान पर सवाल उठाता हूँ, मेरे इश्कालात कुरान पर हैं। ये आपके तो पास अभी हाल है। अगर हिम्मत है तो कुरान पर बात करें। अभी मैं मुफ्ती मोरालिटी की तो बात ही नहीं करता, कभी भी नहीं नहीं, करता मैं। अभी मुफ्ती साहब को इतनी अच्छी अच्छी बातें मिलती है कि ये फिर कभी भी कम से कम इस चैनल पे तो मोरलिटी की बात नहीं लाते। नहीं जी मैं है बैठे हैं पर इनका बात करने का तरीका देख रहे हैं। नहीं तो अब मुझे थोड़ा अकेले बात करने दीजिए ना जी। हाँ चले आप ठीक है, मुल्हिद वो अगर वो लोगों की आपसे बात हिम्मत करना नहीं चाह देखकर रहे हैं ना हंस मुफ्ती रहा जो है, हूँ। देखिए अब मुल्हिद देखिए लोगों ये के हाल है मुफ्ती साहब, मुफ्ती का ये हाल थोड़ा है। आपका भी हाल थोड़ा देखकर। हाँ, सच सचवाला वाला जी पानी खा लो, एक सेकेंड। सच हाँ वाला जी, मिर्जा गालिब पानी साहब खा आप लो, हैंडल कीजिए। मैं पानी हाँ खाकर, पानी खाकर हाँ आपकी मोरालिटी बताइए। डर तो गया, सच वाला जी डर गया, वो बैक हाँ हाँ स्टेज में चतुर चला जी, गया। देखिए ठीक है आप वो ठीक है ठीक है ठीक है। आप वो भाई देखें थ्री मैं इडियट मूवी। थर्ड पर्सन कोई आदमी के साथ बात नहीं करने के लिए नहीं आया है। बहुत अच्छी बात है। सच सुनिए वाला आप जी डर गया, सच वाला हाँ जी वो बैक स्टेज में इसलिए गया है, वो उसके वोटर को पास ना हटा दे। इसका जवाब नहीं है, उसके पास कोई हाँ जवाब वो नहीं है। हाँ मेरे सच वाला जी, सुनिए जी आज व्यूअर्स देख लो कि सिर्फ एक हाँ मदरसा हाँ के पढ़ने वाले मुफ्ती साहब के साथ उसकी मोरालिटी अरे तो वाह, किस तरह डर गया। बोलने दो अमित जी, वो बोलने दो, बैक पूरा बोलने दो अमित जी, पूरा बैक बोलने स्टेज दो। में चला गया। ये हम्म, हंसने की चीज है, ये सारी दुनिया देख रही है कि क्या बिल्कुल। सच वाला उसकी इंसानियत की मोरालिटी किस तरह होता है। मैंने सिर्फ सबसे पहले एक सवाल किया है कि सब्जेक्टिव मोरालिटी, इंसान का जो डेफिनेशन कहाँ है, वो डेफिनेशन जो डेफिनेशन दिया है, जो तारीफ दिया है, वो हम्म, सारी दुनिया की
कोई इंसान ये डेफिनेशन से अगर एक उसके साथ एक ना हो जाए तो उसके क्या क्या किस तरह वो ये मोरालिटी के डेफिनेशन बताया है। ये मेरे सवाल ये है कि सब्जेक्टिव मोरालिटी में अगर कंट्राडिक्शन हो इसका फैसला किस तरह होता है। मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे इल्हाद की मौत से एक यूट्यूब चैनल है, जितने मुल्हिद हैं उसके सबको मैं के दिल में अगर हिम्मत है तो हमारे साथ सब्जेक्टिव मोरालिटी के बारे में बात करे। तो मेरे सवाल सब्जेक्टिव मोरालिटी अगर अरे भगाओ मत बिल्कुल मत भगाओ। कितना सुनेंगे ज्यादा बोलेगा वो उतना ज्यादा अपनी पोल खोलेगा। तो वो तो देख रही ना। हाँ, बोलने दो जो है लोग सुन रहे हैं, और जो है मुफ्ती कैसे होते हैं ये भी लोगों को पता चल रहा है कि सचवाला जी बैक स्टेज में चला गया तो किस तरह होता है। ये तो सब्जेक्टिव मोरालिटी में कंट्राडिक्शन हो जाए उसका फैसला किस तरह होगा। वो इंसानियत के जो डेफिनेशन कहा है उसमें अगर कंट्राडिक्शन हो जाए दोनों सब्जेक्टिव मोरालिटी में तो इसका फैसला किस तरह होगा। कि देखिए सारी दुनिया के इंसान देख रहा है कि इल्हाद का क्या हाल है, कि उसके मोरालिटी के बारे में हम जब सवाल करते हैं उसके कोई जवाब उसमें नहीं आती है। यही है सारी जिंदगी आपको वक्त दे रहा हूँ इसका जवाब दो कि दिल में जवाब दो कि सब्जेक्टिव मोरालिटी में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए उसका जवाब क्या होगा। दिल में हिम्मत है तो उसका जवाब दो। ठीक है चतुर जी। मेरी हंसी रुक नहीं रही है यार, क्या करूं। देखिए चतुर जी, आपने वो मूवी देखी है 3 इडियट? आपको सवाल नहीं किया, मैं सच वाला को सवाल किया कि सब्जेक्टिव मोरालिटी में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए उसका जवाब क्या होगा। सच वाला जी के कान खराब हो गए। मेरी हंसी तो पहले रुक जाने दो, उसके बाद हाँ सवाल सुनकर आप पानी पी ले। हाँ चतुर जी, अब मैं पानी नल खा के बैठा हूँ, मुझसे थोड़ा बात कर लो यार। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपने 3 इडियट मूवी देखी है? हैं? क्या आपने 3 इडियट मूवी देखी है? मुल्हिद लोग ये कहते हैं माँ और बेटा दोनों अरे चाहिए तो मुजामा जायज है, ये इल्हाद में जायज है। एक सब्जेक्टिव मोरालिटी है, इल्हाद में माँ बच्चा मुजामा जायज है। प्रोफेसर लॉरेंस क्राउस ने ये डिबेट में कहा है, अपोस्टेट प्रोफेट ने कहा है। ये है इल्हाद की मोरालिटी। सारी दुनिया के आदमी आज देख रही हैं कि मुल्हिद लोग चुप गया। मेरे सवाल सुनकर कोई मुल्हिद लोग इसका जवाब नहीं देते हैं। किस लिए नहीं देते इसके जवाब मुल्हिद लोगों के पास नहीं है। मैंने बहुत से वक्त दिया है। यही सारी दुनिया के आदमी को ये समझना चाहिए कि इल्हाद क्या क्या चीजें है जो इसका जवाब उसके पास नहीं है। मैं कितने बार कह रहा हूँ, देख रहा हूँ यार, इंसान काट दो ना भाई यार। ये तो इनके मुफ्तियों का हाल भाई, इसका जवाब नहीं है। मुल्हिद लोग देख रहे हैं, 3 मुल्हिद लोग यहाँ पे हैं और उसके कोई जवाब लोगे तभी तो जवाब दूंगा। नहीं आ रही हैं। बोल जी टॉयलेट में गया है, उसका पास कोई जवाब नहीं है। जवाब दो ना भाई। चलो अमित जी हटा दो फिर।